आम विद्यालय प्रधान शिक्षक आम विद्यालय मेरुदंड श्रीजुक्त रवींद्र कुमार बारिक को अनुरोध करुच्ची मंचासन हे दिंतु एसएमसी प्रेसिडेंट श्रीजुक्त उमाशंकर धोरिया को अनुरोध कर मंचासन हे बड़बारीघाट हाईस्कल प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त शिवप्रसाद पंडा महोदय को अनुरोध करुच्ची मंचासन हे पे करतल स्वागत करूँ। टेलीनाइट सार गणप्रतिनिधि आम अंचल जड़े प्रतिष्ठित शिक्षक भाव से अवसर ग्रहण कर अनुरोध करुच्ची मंचासन पे करतल दिंतु स्वागत करूँ। समस्त अतिथि मान को अनुरोध करुच्ची दीप प्रज्वलन करने। सांबा सरिका रथ ऋतुचक्र सातश परिक्रम प्रक्रिया यथार्थ प्रतिदान जिम शीतल हेमंत को विदाय दे रंग भाव अवर्तन करी नूतन रंगर परे दर्शक मनर भरी देते भाग्यवान आम यहीपर एक मनोरम समय आमर परिवेश मध्य आयोजित वार्षिकोत्सव योगदान कर मंचासीन सम्मानीय मुख्य अतिथि सम्मानीय मुख्य वक्ता तथा मंचासन अतिथि बृंद यह विद्यालय अभिभावक मंडली मंच सम्मुखें उपस्थित गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री कर्मचारी वृंद ए अंचल ग्रामर सदन मंडल तथा अध्ययनरत सदैव छात्र छात्री वृंद आज वार्षिकोत्सव अवसर पालन तरफ आप समस्त तथा मान्य अर्पण कर विद्यालय विवरणी पाठ कर मो प्रधान शिक्षक रवींद्र कुमार बारिक कई बार बाहुल रायगड़ा सदर महकुमा 56 किलोमीटर दूर में रायगड़ा और काशीपुर जाऊा 44तम राज्य पथ कड़े एक उगंत अंचल अवस्थित गोरखपुर विद्यालय 1953 मसीह एक सेवाश्रम भाव आरंभ होता
1966 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତଥା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗତି କରି ଦେଶକୁ ଭେଟି ଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରତ୍ନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଶର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ତଥା ଉନ୍ନୟନ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 18 ଏକର 72 ଡେସିମିଲ୍ ପରିମିତ ଜମିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଆମର 2ଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରାବାସ କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 510 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 325, ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 185। ତନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି 226 ଜଣ, ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛି 123, ବିବାଧାୟୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛି 93 ଜଣ ଓ ବିବାଧାୟୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଉଛି 62 ଜଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 27 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତନ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, 7 ଜଣ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣେ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଜଣେ, ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ 2 ଜଣ, ଆଉଟଗୋଇଂ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ, କ୍ଲର୍କ ଓ 3 ଜଣ, ସେବାୟତ 8 ଜଣ, ସିସିଏ, ଏଲସିସି ଓ ଏଏନଏମ୍ ଓ ମେଟ୍ରନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇଛି କେତେବେଳେ ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2023-24 ଦଶମ ପରୀକ୍ଷାର ଯଥାକ୍ରମେ 17 ଜଣ ଓ 7 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସର୍ଭିସ ଫଳରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 2ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୁଷ ସୁରଭି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାଗ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁନାମ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ତର୍ବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 2ଟି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ 2ଟି ଜେନେରାଲ ହଷ୍ଟେଲ ସହ ମୋଟ 4ଟି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇ ଘର, ଗୋଟିଏ ଖାଇବା ଘର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଏଣୁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ବୋର, ଗୋଟିଏ ଆର ଫିଲ୍ଟର, ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ 2ଟି ଛାତ୍ରୀବାସ ନିବାସ, ମୋଟ 123 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ଘର, ଖାଇବା ଘର ଓ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ନିମନ୍ତେ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସହ 5ଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 9ମ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନାଗାର, ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମହଜୁଦ ଅଛି। 7ମ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2ଟି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଓ ଟିଭି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିୟମ ତରଫରୁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ମୋର 3ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଇସିଟି ଲ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ନିମନ୍ତେ 12ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଖରାପ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରାବାସ ପାଚେରୀର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ବାହାର ବୁଲା କୁକୁର ଅବରୋଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରର ବଗିଚା, ଗଛପତ୍ର ଆଦି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହି ପାଚେରୀର ଉଚ୍ଚତା କମ୍ ଥିବାରୁ ବାହାର କିଛି ଲୋକ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ୟାର ମରାମତି ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଷ୍ଟେଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାୟଗଡ଼ା ସୁଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମାଝୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନର ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଉଛୁ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାଟକ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନୂତନ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ କରାଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପକୃତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ହିଁ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଶରୀର ଗଠନ, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସହନଶୀଳତା, ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯିବାଧାୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସାଇକେଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିର ଋଣୀ ହେବ।
परिशेषରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହା ଯେ କମଳବତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ନୈତିକ ଆତ୍ମାଧିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ସମାଜନିଷ୍ଠ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫଳବଦ୍ଧ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସର୍ବୋପରି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଜିର ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ସହିତ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ ସହ ନିରବଚ୍ଛନ୍ନ ସହଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଭଗିନୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ଆକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ସଚିଦ୍ଧା ଅନ୍ତରିତ ପଥୟ କରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ବିବରଣକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିରନ୍ତର ଲମ୍ବି ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆବେଗ ଭାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରିଦେବ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିଭୂତ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସ୍ପନ୍ଦନ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବବନ୍ଧଙ୍କୁ ଇତି ଆଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂର୍ବକ ମଞ୍ଚାସୀନ ବରନ୍ଦ ଅତିଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ଜ୍ଞାପନ କରି ବିରାମ ନେଉଛି ଏହି ମୋ ବିବରଣୀ ପଠନକୁ ଠିକ୍ ଆଗାମୀ ଉତ୍ସବରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन मोर यही विद्यालय प्रधान शिक्षक महोदय तथा आमर बड़ भाई जी बर्तमान आम विभाग रे थिले बर्तमान आमर सांबादिक दायित्व तुलाउचंती तांको मध्य स्वागत जणाउछि एवं मोर छुट्टीवर उच्च विद्यालय बालिका उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक श्री पंडा महोदय एवं मोर बंधु श्री संजय बेहरा जे कि अति परिचित समस्त सहित यही ब्लॉक रे अधिक वर्ष काम करछंती तांको मध्य मु सम्मान जणाउछि एवं ए विद्यालय जे कि परिचालना कमिटी अध्यक्ष महोदय श्री झोड़िया सर एवं आमर आम विभाग सहित अंगांगी भाव जड़ित श्री झोड़िया सीआरसी महोदय एवं आमर जे कि पछरे बसती ए विद्यालय समस्त कार्य संपादन करती कहले अत्युक्ति हम ना विश्वाल सार से मंचासीन आमर पुराना बंधु बाजी की आमर मांडांगी सार से अति वयोज्येष्ठ एवं ज्ञानी बहुत पिला मानू गढ़ी मो सहित आमर जी उद्घोष भाव उपस्थित अच्छा हिंदी सार तथा मोर उपस्थित समस्त मीडिया बंधुगण एवं मोर विद्यालय परिचालना कमिटी सभ्य श्रद्धागण तथा अन्यान्य अभिभावक अभिभाविका एवं विशेषकर जो कार्य सब आयोजन तार मूल सर्वोपरि आम कुनि कुनि छात्र छात्री माने आज मते किछि सुजोग मिलथिबार मु समस्त को धन्यवाद अर्पण करूछि। आमर ए विद्यालय रे जो कार्यक्रम चालू रही एटा पिलांकर सर्वांगीन उन्नति बा विद्यालय गोटे अंश रूपे आम ग्रहण करूँ। विद्यालय जमी शिक्षा अपरिहार्य क्रीड़ा एवं संस्कृति विभाग मध्य अपरिहार्य सरकार तरफ वर्तमान प्रत्येक वर्ष यही जो कार्यक्रम करने प्रोत्साहन दि जाउछि जो आम पिला माने तांकर लुकायित प्रतिभा तांकर एठी प्रतिपादन करिवे जमती कि अब्दुल कलाम कहते आमे किछि करी देखाइबु एवं आमे समर्थ से उद्देश्य रे एही कार्यक्रमटी करा जाउछि। आज सरकारी उच्च विद्यालय गोरखपुर ठारे वार्षिक उत्सवर समस्त हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। आज आम गहन उपस्थित अच्छा सम्मानित एवं मोर प्रियर भाई भौणी मैंने समस्त वार्षिक उत्सव बहुत
शुभेच्छा। आमर जो अतिथि माने आम सार माने आम बहुत किसी कही जाउछंती से सब न शुणी आम भाई भौणी माने समस्ते एपट सेपट बुलाबुली करुछंती से माने आम भल पे कहउछंती ना खराब पे कहउछंती कोन पे सुनो न ताले समस्ते भी मन दे शुणिबा तो ठीक अच्छे पिला माने आमे मु भी सही तम भलिया हॉस्टल रे पाठ पढुथिले श्रृंखला होची गोटे छात्र छात्री शिक्षा से श्रृंखला को जदि आमे शिखि न पारिबा आमे केबे भल मनुष्य होई पारिबा नै। श्रृंखला होची सब बेले पई आमे आमको आगको बढ़ाई थाए आउ समूह भाई भौणी मानक मो अनुरोध करी समस्ते भल पाठ पढ़ा भल बाबा माँ ना रखा मो विशेष किसी कहनी एति कही वक्तव्य नौची धन्यवाद। समस्त छात्र छात्री प्राय मत चिन्ह नथिबे तो अधा चिन्ह थे कि जानी नथिबे तो आज जो मु आसिक ठिया स्टेज रे कि आसिक पहुंची स्टेज रे पिला जानी स्फूर्ति आसी गोरखपुर स्कूल मत जानी नथिबे पिलाने मु गोरखपुर स्कूल रो गोटे पूर्व छात्र यही स्कूल रे मु पढ़ी एवं मु सुजोग पाई कि गोरखपुर क्लस्टर रो गोटे सीआरसीसी रूपे तेणु मु गोरखपुर स्कूल को धन्यवाद देवी एवं यही अंचलवासी मान धन्यवाद देवी कि यही भाया गोटे स्कूलटा अच्छी आ पिला कहीदेक चाहिए जेकोसी ऑफिस बाड़ी जाइए पचारे आमर काशीपुर अंचल जेकोसी आमर लोके काम कर सरकारी संस्था अच्छा पचारे कि सार आप विद्यालय पाठ पढ़ुले सीधा सीधा उत्तर आसीज कि मो गोरखपुर स्कूल छात्र तेणु मु तुम अनुरोध करुँची जेहेतु ये गोटे सुनामधन्य स्कूल पाइछ तो तुम मैंने आगामी दिन में गोटे भल छात्र छात्री बाहर यही आम अंचल सुनाम अर्जन कर आम ये एरिया नाम अर्जन कर। आश्रम स्कूल प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त संजय कुमार बेहरा महोदय साहब को अनुरोध करुच्छे किसी वक्तव्य रखे पिला उत्साहित करवा पिला ताली स्वागत कर। धन्यवाद आज गोरखपुर उच्च विद्यालय वार्षिक उत्सव मंचासी मुख्य अतिथि महोदय एवं सम्मानित अतिथि एवं मोर अंतर भल पाउथबा स्नेह करुथबा छात्र एवं छात्री माने पिला माने आमे आज ये सब ऋण जेहेतु आमे आम विद्यालय वार्षिक उत्सव पालन करुचु वार्षिक उत्सव जौदन थाए आम मन बहुत उन्मादना थाए बहुत आशा थाए एवं जो माने गत दिन जो माने क्रीड़ा से माने प्रतिभा देखते प्रतिभा छात्र छात्री को आज पुरस्कृत करा पिला माने आमे जेते उत्सव जेते ड्रामा जेते नाटक जेते खेल जेते तमाशा कले पछरे आमर गोटे लक्ष्य होचे पाठ पढ़ा जदि पाठ नहीं किछि नहीं मोर मन अच्छी ए विद्यालय जड़े पुरातन शिक्षक श्री गोराचंद गमांग जी आमर पीआईटी वर्तमान अवसर ग्रहण कले से ए स्कूल छात्र आउ जड़े छात्र अच्छा मोर से गोटे अति निकटतम मोर सांग से हूँ श्री महेश्वर चंद्र नायक डंगासिल से
ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏଡେନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୟପୁର ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ OAS ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ସେମାନେ ପାଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କିଛି ମାସ ଗତ ବର୍ଷ ସିଏ ଆମର PITD ରାୟଗଡ଼ା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା କଥା ହେଲା ସେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାଟି ପାଣି ପ୍ରଦାନରେ ବଢ଼ି ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେମାନେ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତମେ ସବୁ ପାଠ ପଢିବ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ସେଇ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ବାପା ମାଙ୍କର ପୂରଣ ହବ ଏବଂ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେ ପିଲାଟି ଗୌରବ ଆଣିବ ତାହେଲେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। पूज्य शिक्षक उपस्थित हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान मनोज कुमार पाड़ी साहब से आप मंचासीन होंगे। अभी मैं हमारे बीच में उपस्थित गण प्रतिनिधि तेली नाइक सर को अनुरोध करूंगा आप बच्चों के सामने अपना अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे और बच्चों को उत्साहित करेंगे। हेलो एक जय हिंद एक ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଗୋରଖପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା ଯେମିତି କର ସେମିତି କରବାର ଅଛି। ଜାନୁଆରୀ 26 ଯେମିତି କର ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜି ଗୋରଖପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ 2025 ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଡାକିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅନେକ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି ଗୋରଖପୁର ମାଟି ମାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। अच्छा पिला मैंने आमर ये गोरखपुर हाईस्कूल कॉलेज है भल कि नहीं भल हम कॉलेज करेगा ये खेल पड़ा दरकार कि नहीं करेगा। तो आज उत्सवकालीन अवसर यही सभार मुख्य अतिथि सुश्री सरस्वती माझी को मोर नवा वर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं रिपब्लिक डे अनेक अनेक शुभेच्छा। मोर सान भाई पंडा आज्ञा जे कि आम विभाग जड़े कार्यरत वरिष्ठ प्रधान शिक्षक छुट्टी मोर जथामान्य मोर भाई छुट्टी मोरा कलोनी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक बेहरा बाबू मोर स्नेह आशीर्वाद पंडा भाई जी अच्छा आमर बड़ मारिबाटार उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक मोर आंतरिक सम्मान आम गहन यही अंचल जनाशुना चेहरा गोटे झड़िया भाई से मोर अति निजर अति प्रियर CRCC ताकू मोर स्नेह आशीर्वाद मोर यही विद्यालय जड़े भाई विश्वाल बाबू जे कि गत दिन मानक गोरखपुर हाईस्कूल घोषणा करते आसवाई से बर्तमान गोरखपुर माटी आनंदर सहित खेलुन मोर यथामान्य आशीर्वाद जड़े सार आसती बोधे हुए मुझे जानी ना देखी ना देखी बोधे प्रथम थर
आज मो कहना ये जो कुनि कुनि पिला माने खेलछन पिला माने ताली मार जोर से देखो आओ मो आखि आगे जो भाई मैंने अछंती सेमान तुम आशीर्वाद एवं आम सदस्यर धर्मपत्नी बदन के मध्य आशीर्वाद आज गोटे मौका मिली मु आसी आपण मान दुई पट देवार लगी आज्ञा मोर प्रवक्ता पारितार कहीदेले यही विद्यालय 1953 मसीह आरंभ होता सेतबले मोर बापा बा भी ही नथिला तो सही समय आरंभ है आउ उच्च विद्यालय परिणत है 1966 मसीह এইটা স্বর্গত মণিকরায় নায়ক তৎকালীন বিধায়ক তাঙ্কর দান দ্বারা এই বিদ্যালয়টি আরম্ভ হয়েছিল তো বড় দুঃখর বিষয় আনডিভাইড কোরাপুট জেলার এইপরি স্কুল তিনটা কি ଥିଲା আজি পর্যন্ত এই বিদ্যালয়কু বিভিন্ন প্রকার ভিত্তিভূমি ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ନାହିଁ ଏଟା କଲେଜ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସତ କି ନାହିଁ ପିଲେ ତମ ତାଳିକି ମାରିଲେ ଦେଖ Topper of the HSC 2023-24.
one of a kind.